guest of honor. A big round of applause. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, and a pleasant evening to all. The Honorable Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, State Minister of Science, Technology and Innovation. Yang berbahagia, Datuk Zainuddin bin Aman, Director General of Public Service. Yang berbahagia, Profesor Dr. Yang berbahagia, my sincere apology for that. Yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Fuad bin Sakdan, Vice Chancellor of Yang berbahagia, Tuan Haji Sabdin bin Ibrahim, Deputy State Secretary for Special Function. Yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Omar Raisul Assalam Shah bin Datuk Haji Sulaiman, the Chairman of Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah. Yang berbahagia, Encik Ramlan bin Awang Ali, Secretary and the Chief Executive Officer of Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Yang berbahagia, Profesor Dr. Syamimih Mokhtar, Deputy Vice Chancellor for Academic and International, UUM. Yang berbahagia, Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, Deputy Vice Chancellor for Student Welfare and Alumni, UUM. Yang berbahagia, Associate Professor Dr. Halima Abdul Manaf, Dean School of Government, UUM, Heads of State and Federal Departments, members of the delegations, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to the dinner hosted by the State Government of Sabah for members of the delegations in conjunction with the 12th International Conference on the Public Organization 2023. Ladies and gentlemen, to grace the event this evening, I would like to invite Yang Mulia Al-Fadil Ustaz Hanafi Jabbar Saad from Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Halal Hub, to recite the bacaan doa. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Thank you. Ladies and gentlemen, before we begin dinner, or before the dinner begins, there will be a souvenir presentation. And for that, may I call upon Yang Berbahagia, Professor Dr. Fuad bin Sakdan, the Vice Chancellor of UUM, to the stage. And I would also like to kindly invite the Honorable Datu Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datu Haji Muhammad Arif, State Minister of Science, Technology and Innovation, to receive the souvenir from the Vice Chancellor of UUM. Special souvenirs for the Honorable YB Datu Dr. Haji Muhammad Arifin. Thank you. Please, you may now return to your seats. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is time to let your hair down and relax. Dinner is served. Ladies and gentlemen, please enjoy your dinner. And we will be serenade and entertain with some singing performances this evening. And tonight, we will be accompanied by the Gambus group calling themselves the Warisan Tari bin Sulok, or also known as Kuswari, popularly known as Kuswari. Now, a little
background, or should I say, let me introduce to all of you about the group. For information, ladies and gentlemen, the group was actually formed in 2004, comprising of youths from Kampung Bin Suluk Membakut, Sabah, which is more or less 100 kilometers from the Kota Kinabalu city. Now, the patron of the Kuswari group is YB, Datu Dr. Haji Muhammad Arifin, Haji Muhammad Arif. A round of applause for our patron. And YB Datu is also the president of the Brunei Community Association Sabah, led by Tuan Haji Latif Osman. Now, the group actually has won numerous competitions. They are the champions in the state level Gambus competition organized by PMBS for 3 consecutive years. That was like in 2005, 2009, and 2018, and they received the Gold Award. Winner for the overall Zapin Borneo Festival in 2014 and 2015, which was held in Tawau, Sabah. They are also the winner for the Kota Kinabalu Music Expressi in 2014 at the National Department for Culture and Arts, JKKN, Kota Kinabalu. The group also was the second runner-up for the Gambus Fusion competition, which took place at the Labuan Federal Territory. The group successfully participated in the Gambus Concert Plus in 2012 and 2013 at University Malaysia Sabah, UMS. They also successfully participated at the 60-minute concert in 2011 and 2012, organized by JKKN Sabah. Kuswari was also the guest to perform during the Sabah Ethnic Day celebration in conjunction with the official birthday of His Excellency, the Head of State of Sabah. And they are also they were also invited as a guest to perform in conjunction with Baurong Urong Carnival in 2022, organized by PMBS. Now, ladies and gentlemen, I would like to kindly invite everyone here to please give them a big round of applause. They will be with us all throughout the night while you are having dinner, enjoying the performances. Our artists, they are Nurul Fazila, Bobby, and also Sharifa Monarza, or popularly known as DJ Moon from RTM. They are all here to keep us all entertained. So I hope everybody will enjoy their performances tonight while all of you enjoy your food. So once again, ladies and gentlemen, please enjoy your dinner and please enjoy the performances on stage. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terimalah persembahan pertama dari kami dengan lagu yang berjudul Lemak Manis. Anak Melayu, senyum terus
Oke, terimalah lagu tradisi Brunei daripada kami kumpulan Kuswari yang diberi judul Unggat-Unggat Papan. Unggat-unggat papan, papan tergiu-giu, lambat bapamu datang, membawa salayu. Sedayang menjamur bubuk, si awang mengacau laut, mamaku menuntut bubuk, bapakku terus ke laut. Laut banyak isi, cacanya sabka lumpi, dapat urung tangi tadi, ada sanak datu ini. Sitingku sitak, pukul daun lamidi, buat dalam belantak, pakai topi menyining. Wapai kata kini, ku kutu dola midi, aku sabak udang garing, aku masak garing-garing. Ayun-ayun dindang ke celapak ke geladi, si awak tinggal tunang, makan bubuk sama nasi. Syawang uli-uli, mengenang bini-bini, si awak cari-cari, masih malu bauli. Sitingku sintak, pukul daun lami, buat dalam belakang, tunggu menyidik. Wapai kata diri, ku kutu dalam ini, aku sabak udahkan, aku masak garing-garing. Unggat-unggat papan, papan tergigi, lambat bapamu datang, membawa laut kali. Sedayang menjamur bubuk, si awang mengacau laut, mamaku menutup bubuk, bapakku turun ke laut. Laut banyak isi, cacanya sangka lumbi, dapat urung taki tadi, ada sanak datu ini. Sitingku sitak, pukul daun lamidi, buat dalam belantak, pakai topi menyinding. Wapai kata kini, ku kutu dola midi, aku sabak udang garing, aku masak garing-garing. Ayun-ayun pindang ke celapak ke geladi, si awak tinggal tunang, makan bubuk sama nasi. Kap udang ditangkap lapas, mendengar dayang datang, melusir lakas-lakas. Susul lemak manis, santan pisau muda, si awang tangis-tangis, dayang jauh di mata. Si awang tangis-tangis, dayang jauh di mata. Si awang tangis-tangis, dayang jauh di mata. Terima kasih. Na indung dayang indung bungaku, na indung selamat datang dang sanaku. Ke majlis makan malam, berurung-urung badudun kita nih. Nah indung, terimalah persembahan dari kami. Nah indung.
Dengarkan nih, joget kali paun nih. Hewa. Berkurapak di tali paut, anaknya tuh tak jelama di mana-mana. Abang kurapak di tali paut, anaknya tuh tak jelama di mana-mana. Tali paut bisa bunyinya, melihat WhatsApp, melihat Facebook, tak hidup. Tali paut bisa bunyinya, melihat WhatsApp, melihat Facebook, tak hidup. Laur sana, laur sini, berduduk-duduk. Sumbat airport di telinga mendengar lagu. Laur sana, laur sini, berduduk-duduk. Sumbat airport di telinga mendengar lagu. Buang masa indah dia mau belajar, andaknya aku tak beranak ngarang adik. Buang masa indah dia mau belajar, andaknya aku tak beranak ngarang adik. Tali paut banyak gunanya, bahan urusan sana sini, tapi ada yang salah guna. Munia tu bukan tali paut. Bila iskul tali paut jadi mainan, kedapatan oleh cikgu nak ada rampas. Bila iskul tali paut jadi mainan, kedapatan oleh cikgu nak ada rampas. Baru tak ingat pesanan dari hidupnya, pun merati aku tak tali paut. Baru tak ingat pesanan dari hidupnya, pun merati aku tak tali paut. Hey!
toko rumamai tulun toko nopo tulun diusul nunggu nopo muli bakal laukau iso dua telu apat iso du telu mi akhir abad iso dua telu apat kadang malu dumoi rapat olingai tokoi koko puusan tagaku toko opi kusan olingai toko oku ususan tagaku toko opi kusan ulun toko nopo tulun diusuai alright nopo buli bakal laukau Ki odoi di odu mumbal menari malu-malu osoi di aki odoi di odu mumbal menari malu-malu tulun toko nopo tulun susuan sinang-sinang nopo muli bakal laukau iso dua telu apat kado haru iau kasampan iso dua gelom apat kada doharo iau kasampan kada lu masuk kada tumogun sinding ditipang mamain kongun kada lu masuk kada tumogun sinding ditipang mamain kongun tulun toko nopo tulun diusuai lepas namin kaso buli bakal laukau tulun toko nopo tulun diusuai obas namin kosong buli bakal laukau Sudilah Tuhan
Sulam kasih emas berbenang, emas orang bertahan baiknya rupa. Walaupun kasih balas tidak berbalas, tidak berpisah, itu jadinya. Awan bergulung tuan di hari senja, nampak berbalap biru warnanya. Tuan di gunung payah, hamba di payah, dalam jambangan temu ingin bersama. Terbang serendah tuan dengan kedidi, singgah di kayu di rumpun kayu. Kasih meniti tuan basah tak jadi, walau bertahun rindu menanggung rindu. Hatiku yang resah ku bawa berdendam, memujuk diri di jeling tidak. Sepantun berdendang, dendanglah asmara, cuma igawan dalam igawan. Berdendang hamba tuan bertepuk, tuan senyum di bibir, hati berduka. Kasih diberi orang dijeling, orang terasa hebat tidak terkira. Sudilah tuan nyanyi bersama, alunan lagu hai kasih tak sampai. Susunlah langkah layu di muka, tanda di hati hai masih berdarah. Pantun berbantun tuan maafkan sayang, berjual beli pantun Melayu. Walau di alun tuan ku rindam sayang, luka di hati siapa yang tahu. Sulam kasih emas berbenang, emas orang bertaruh baiknya rupa. Walaupun kasih balas tidak berbalas, tidak berpisah, itu jadinya. Sulam kasih emas berbenang, emas orang bertaruh baiknya rupa. Walaupun kasih balas tidak berbalas, tidak ku kesal, itu jadinya. Sulam kasih emas berbenang, emas orang bertaruh baiknya rupa. Walaupun kasih balas tidak berbalas, tidak ku kesal, itu jadinya. Thank you. Assalamualaikum. Salam sama Madinah. Memang hanya Tuhan yang tahu
segalanya. Apa yang ku inginkan di saat-saat ini, kau takkan percaya. Kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk menyatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku. Kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Kau takkan percaya. Kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk menyatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku. Kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Tiada lagi yang ku harap, hanya Anda semua. Saya tertarik sebenarnya dengan jejaka yang berdiri tadi. Boleh tahu dari mana? Malaysia, Indonesia? Dari Indonesia ya? From Indonesia? Indonesia. Tepukan untuk Indonesia. Bisa saya jemput ke pentas ya? Pasti tahu. Sila ke pentas, jemput ke pentas bersama saya. Kerana saya akan menyanyikan lagu Datuk Siti Nurhaliza. Rasanya satu Nusantara. Everyone know who Siti Nurhaliza. Okey. Terimalah lagu Cindai. Boleh nyanyi sama-sama. Sing along. Cindailah mana tidak berhias, jalinnya
Siapa lagi tahu lagu? Semua tahu lagu ini kan? Siapa mangsa seterusnya? Akar beringin tidak berbatas, menghilang paut di tepi hidupku ini, layarnya kertas seberang laut berapi. Ini dari mana? Philippines? From Thailand. Thailand! I love Thailand! Can we dance together? Ah! Laman memutih kawana. This is step. Bukan diri pada siapa, dulunya sebelum berkembang. Hendaklah ku rasa puncaknya gunung hendak dikawal. Tidaklah ku daya, intinya tidak terlawan. Jangan ku hilang, derita hati jangan dikenang. Bukanlah ku minta, merajut bukan berpanjangan. Ku rasa, aduh sayang, dirinya tidak terlawan. Jangan ku hilang, aduh sayang, bukanlah merajut bukan berpanjangan, bukan berpanjangan. Welcome. Thank you so much. How to say thank you in Thailand, in Siam language? Again, please. Speak Thai. Yeah, thank you in Thai. ก็ในนามของผู้นำเสนอวันนี้นะคะ แล้วก็ รู้สึกว่ามางานตั้งแต่เช้านี้ทางรัฐซาบ้านะคะ แล้วก็ UUM เนี่ยให้การจัดงานที่แบบคือจะรู้สึกแบบมหัศจรรย์ miracle very miracle นะคะ แล้วก็พอตกมื้อเย็นมื้อค่ำนี่ก็คือตอนแรกจะไม่มาแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าท้องไม่ค่อยดี แต่ว่าดีใจมากที่ตัวเองได้มางานนี้ เพราะว่าท่านจัดได้แบบว่า very very miracles thank you very much I love to Sabah Thank you, Miss. What's your name? my name is มณีชัชวาลมณีศรี my nickname ปุ๊ก Puk. Yeah. Thank you, Miss Puk. Thank you so much. We love you. All right. Thank you. Tadi yang panjang-panjang dia tulis tuh saya hafal. Nanti saya type. Saya akan sebarkan di grup WhatsApp ya. Oke, lagu terakhir, my last song, lagu ciptaan saya sendiri. Bahasa Bajau Sama. Bajau Sama is one of the biggest ethnic in Sabah. This song title Betiruno. Okay, boleh.
I think our friend from Thailand would like this song. Guys sanang memiasin, Ian lagi jadi jomo koyo, tapi nyaun mustahil menjaga kerja. Musim susah bertiru, dong lagi pejaji di alasan, semimon terjon binuatan torong jari. Kapan datang tak kampung kah, anak bau mimon berniaga, mampu doa yang emak untuk kita berjaya. Don't come now, pesorong jodi. Begitu no punya rezeki, susah sanang kita ngerti. Betiru no, tekono masami. Dong padul keturan jomo, sien rajin betiru iyo manang demburi. Guys sanang memiasin, Ian lagi jadi jomo koyo, tapi nyang mustahil menjaga kerja. Musim susah bertiru, dong lagi pejaji di alasan, semimon terjon menguatkan torong jari. Kapan datang tak kampung kah, anak bau mimon berniaga, mampu doa yang emak untuk kita berjaya. Don't come now, pesorong jodi. Begitu no punya rezeki, susah sanang kita ngerti. Betiru no, tekono masami. Dong padul keturan jomo, sien rajin betiru iyo manang demburi. Don't come now, pesorong jodi. Begitu no punya rezeki, susah sanang kita ngerti. Betiru no, tekono masami. Dong padul keturan jomo, sien rajin betiru iyo manang demburi. Begitu no punya rezeki, susah sanang kita ngerti. Betiru no, tekono masani. Dong padul keturan jomo, sien rajin betiru iyo manang demburi. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening to delegate and participation. Thank you so much for coming to Sabah. So today's I want to sing two songs. First, Mentaras Merah Padi, and second song is Cinta Terakhir by Aiman Siddiq.
mengalirlah di kau, menjadi raksa mengisi belikat untukku. Agar aku bisa berdiri tegak dan segak bagaikan Laksmana Melayu. Sepuluh helai daun sirih ku gentas bersama bunga cengkih, jadilah engkau. Darah merah pekat mengisi uratku agar bisa ku berlangkah gagah dan tampan bagaikan si jantan yang berkokoh. Di mana bumi ku pijak, di situ langit ku junjung. Alang-alang menjeluk perkasa, biar sampai ke pangkalengan. Aku seru mentera pusakaku, mentera semerah padi, mentera semerah padi, mentera semerah padi, mentera semerah padi, mentera semerah padi. Mengalirlah di kau, menjadi raksa mengisi belikat punggungku. Agar aku bisa berdiri tegak dan segak bagaikan Laksmana Melayu. Di mana bumi ku pijak, situ langit ku junjung. Alang-alang menjeluk pekat
pertamaku, kau cinta terakhirku. Tiada apa yang bisa menafikan kasih kita. Kau ayu di mataku, satu antara seribu. Tiada tara di dunia. Mungkin kan terputus di tengah jalan, mungkin kan terlerai apa ikatan usahaku dengan takdir. Kau ayu di mataku, satu antara seribu. Tiada di dunia. Mungkin kan terputus di tengah jalan, mungkin kan terlerai tanpa ikatan usahaku dengan takdir. Mungkin kita kan berbeza haluan, berakhirnya cerita percintaan. Segalanya ketentuan Tuhan. Terputus di tengah jalan, mungkin kan terlerai tanpa ikatan usaha ragu dengan takdir. Mungkin kita kan berbeza haluan, berakhirnya cerita percintaan. Segalanya, segalanya. Mungkin kan terputus di tengah jalan, mungkin kan terlepas tanpa ikatan usahaku dengan takdir. Mungkin kita kan berbeza haluan, berakhirnya cerita percintaan. Segalanya ketentuan Tuhan. Segalanya ketentuan Tuhan. Hadirin, sila berikan tepukan gemuruh kepada Bobby dan kumpulan Gambus Kuswari. Terima kasih Kuswari. Baiklah, I would like to kindly invite all the members of the delegations to the stage, or up front the stage, together with the guest of honor and all the VVIPs for a photo session. VVIPs, members of the delegations, Urus Setia, and all guests and everyone who are involved in the event tonight, please take your place on stage.
And maybe for the rest, near the stage, semua ya, delegasi, members of the delegasi. Yes, please take your place. You may line up below the stage. Guest artist, Kuswari members, kumpulan Kuswari, artis-artis undangan. Sila tampil di atas pentas untuk sesi bergambar bersama dengan para delegasi dan juga yang berhormat Datuk dan semua ya VVIP pada malam ini. University Utara Malaysia members, are you all around here? Well, distinguished guests, ladies and gentlemen, we hope you have enjoyed the dinner tonight and the beautiful performances by the Kuswari group, the Gambus Kuswari group, as well as the guest artist. We have now come to the end of the dinner hosted by the state government. And we would also like to take this opportunity to thank you, YB Dato, for your wonderful and kind presence here. And we would like to convey our deepest appreciation to the state government for hosting the dinner tonight. Freestyle. Thank you, everyone. Okay, ladies and gentlemen, tomorrow is the final day of the conference, and I'm sure it is going to be another new challenging day for all participants. Anyway, I would like to take this opportunity to wish all the delegates, members of the delegates, a fruitful and productive day tomorrow. And do enjoy your tour to the city of Kota Kinabalu tomorrow afternoon. I was made to understand that the tour will take place after the conference tomorrow. Ladies and gentlemen, announcing the departure of the Honorable Datu Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datu Haji Muhammad Arif, State Minister of Science, Technology and Innovation, followed by the rest of the VVIPs. And to wind up the event tonight, I am Lalita Sundram, your host tonight, would like to say thank you, good night, and have a good rest. Sleep well, everyone, and sweet dreams. Thank you. Betapa
Sabahku.